Здравствуйте, Вера. Рада вас видеть. Рада, что мы наконец записываем с вами интервью. Спасибо, что держите слово. Как ваши дела? Bonjour Pierre-Antoine, merci finalement qu'on puisse enfin discuter ensemble. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Merci à vous de l'invitation. Не Et во puis всех хорошо. bonjour à Christelle aussi, puisque je vous suis depuis longtemps, mais on ne s'est jamais parlé. Он сказал спасибо за приглашение, и он приветствует меня, потому что это первый раз, что мы увидимся даже если это через экран. Почему в свое время решили заниматься политикой? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à un moment donné à la politique? C'est déjà l'entretien ou c'est... Ouais, Voilà. oui. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la politique? Je dirais que de manière instinctive, j'ai toujours été politique. Alors, je ne sais pas si ça vient peut-être de l'héritage familial, même inconscient, parce que j'avais un grand-père qui était vraiment un militant socialiste chevronné, mais qui ne m'a jamais parlé de ça, mais je l'ai appris plus tard. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, mais je ne sais pas, j'ai toujours vu le politique, pas la politique, c'est-à-dire les politiciens, mais le politique, c'est-à-dire le fait que les hommes s'organisent pour faire quelque chose. Je pense que c'est quelque chose d'ontologique à la condition humaine et notamment aussi à la condition masculine. Enfin, le propre de l'homme, c'est de faire la première communauté, c'est la famille, et puis après, la communauté déjà plus élargie devient tout de suite politique. Dès qu'on s'assemble avec des gens, c'est une communauté politique. Et puis après, un événement peut-être, là, comment dire, je dirais pas, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais quand j'étais plus jeune, j'ai assisté malgré moi, alors que nous vivions en période censée être de paix, à en fait une exécution dans la rue, un assassinat dans la rue, et ça m'a marqué dans le sens que c'est pour ça que j'étudie presque toujours ces questions à l'heure actuelle de la frontière entre finalement la guerre et la paix, ce qui est civil et ce qui est militaire, ce qui est de l'ordre, voilà, où sont les zones de paix, où sont les zones de guerre. Bon, ben, quelque chose, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ces questions-là, mais j'ai toujours senti comme la paix comme quelque chose de très fragile et de précaire, et donc le politique m'a toujours semblé être une question essentielle, un barrage entre l'ordre et le désordre, en fait. Он никогда сильно думал об этом, он думает, что, может быть, есть семейный фактор, потому что он узнал потом, что у него был дедушка, который был очень сильным социальным активистом, даже если он не говорил открыто об этом, но это было так. Он тоже думает, что политика это очень важно, потому что это как характеристики человека. Факт, что мы решили делать структуру, чтобы решить проблемы общества, да, чтобы организировать общество. Вот. И третий фактор, он думает, что играл, это когда пока якобы страна, где он живет в мире, он видел убийство на улице, да, смертное наказание, и он думал, что все эти темы, как война, мир и как политика очень важна, чтобы решить все эти темы. Так что это почему он решил, да, интересоваться политикой. Вы являетесь автором множества работ по геополитике, политической философии и информационной войне. Как бы вы могли захарактеризовать геополитическую роль Франции в мире на данный момент? По какому вектору движется Франция и что вы вообще об этом думаете? Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la géopolitique, la philosophie politique et la guerre de l'information. Comment est-ce que vous caractériseriez le rôle géopolitique de la France dans le monde à l'heure actuelle? Dans quelle direction la France évolue et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que malheureusement, la France est un pays en quelque sorte occupé, de manière, non pas de manière visible comme dans d'autres parties du monde, mais de manière plus
plus subtil. Encore que maintenant, beaucoup de Français comprennent que l'autorité qui détient le pouvoir n'est plus légitime. Je pense que nous sommes en France dans une situation peut-être un peu similaire à ce que a connu la Russie dans les années 90, avec un personnel politique qui s'est maintenant complètement mis à la solde de l'étranger. Он говорит, что сейчас в Франции мы можем сказать, что это страна под оккупацией. Конечно, это не под военной оккупацией, но это ситуация, где, ну, даже сейчас большинство французов понимают, что власти, которые принимают решения, это не власти, которые тут, на другой стороне океана. И он говорит, что можем делать параллель с ситуацией в России в 90-м году, да, когда были власти, которые, ну, полностью работали для другой страны, за интересы другой страны, которые были нереально легитимны. И вот во Франции сейчас у нас есть более-менее такая ситуация. Le président François Mitterrand expliquait avait dit dans une interview, nous sommes en guerre avec les Américains, mais les Français ne le savent pas. Donc voilà, vous, en Russie, vous parlez très justement d'un bloc qui serait en quelque sorte l'Occident politique. Eh bien, au sein de cet Occident politique, il y a des dominants et des dominés, des seigneurs et des vassaux. La France a tout pour être indépendante, mais elle est malheureusement dominée par l'intermédiaire de son personnel politique que j'appelle un gouvernement d'occupation globaliste. Да, но ситуация во Франции такая, так бывший президент Франсуа Миттеран сказал, мы на войне с США, но французы не знают об этом. И он говорит, что в России, да, они принимают Запад как коллектив, западный коллектив, да, как коллективный Запад. И это реально так, но в этом коллективе у тебя есть доминанты, и у тебя есть другие, которые просто делают, ну, все эти приказы из других. И, к сожалению, у Франции была бы возможность быть независимой и принимать решения. Но через это государство, которое он называется как государство оккупации, которое у нас есть сейчас во Франции, ну, Франция просто делает все по приказу Вашингтона. По-вашему, возможно налаживание отношений между Францией и Россией? Что для этого нужно сделать? Как обычные жители Франции относятся к России? Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'améliorer les relations entre la France et la Russie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et qu'est-ce que, on va dire, les Français ordinaires pensent de la Russie? Alors, je vais prendre les choses par la fin de la question. Les Français ordinaires, pour moi, se divisent en trois groupes, comme sur beaucoup de questions. Les indifférents, les anti-russes et puis les philo-russes. Le courant, on va dire, qui est pour une amitié avec la Russie est tout de même très fort en France. On avait eu même cette anecdote d'une joueuse de tennis ukrainienne qui avait été surprise d'être sifflée à Roland-Garros parce qu'elle ne voulait pas saluer la joueuse russe, je crois. Et oui, parce qu'elle avait l'habitude qu'en Angleterre et ailleurs, le public soit bêtement de son côté. En France, ça n'est pas le cas. Les gens aiment la culture russe, aiment la Russie. Même de manière inconsciente et même sans grande connaissance historique. Voilà. Donc il faut déjà distinguer, comme toujours, hein, les hommes politiques, le régime médiatico-politique de la population. Если мы смотрим французы, нужно понимать, что есть три категории. Есть люди, которые все равно. Есть люди, которые против России, и есть люди, которые за Россию. И
даже если мы не думаем, людей, которые за Россию, они много во Франции. А даже если эти люди, у них нет очень сильные знания о истории, все эти исторические связи между Францией и Россией, это еще очень сильно. Был такой анекдот, да, когда украинская женщина, которая играет теннис, да, это была Ролан Гаррос, и она отказалась вот брать в руку оппонента, это была русская женщина спортивная, вот. И эта украинская, она была удивлена видеть, что люди, ну, паблик, который был там, они были против, что она сделала. Потому что обычно, когда она делает это в Великой Британии, например, или в США, там они побольше русофобы. Так что они поддерживают, что она делает. А здесь, во Франции, не было так. Так что нужно уже понимать, что есть реально большая разница между эти власти, все эти СМИ, все эти элиты и обычные людей. Et puis il y En a tout ce France, courant des gens, excusez-moi, ouais, juste pour finir là-dessus, tout ce courant des gens qu'on va dire souverainistes ou patriotes, la plupart vont être philo-russes ou ils comprennent bien, là, même par réalisme politique, quels sont les enjeux et comprennent justement que actuellement en France, si nous ne sommes pas occupés par les Russes, nous sommes occupés par les Américains et par les vassaux des Américains. Donc le problème pour nous n'est pas la Russie, mais les Américains, les Anglo-Américains. А если мы смотрим по спектру политики, все люди, которые патриоты, которые за суверенитет Франции, они, конечно, понимают, что их интерес это не быть против России. Они понимают, что Франция не под оккупацией России, она под оккупацией США. Так что большинство этих людей, они, конечно, поддерживают Россию. Франция, на мой взгляд, продолжает поставить оружие Украине и для убийства мирных жителей Донбасса. Чего это нужно Франции? Pourquoi, selon vous, la France continue-t-elle de fournir à l'Ukraine des armes pour tuer des civils dans le Donbass? Pourquoi est-ce que la France elle a besoin de continuer à faire ça? Comme je vous disais, parce que le problème, c'est tout le système qui est en place et le système politique et le fait que la France est dans l'OTAN et que finalement, par exemple, si vous regardez dans l'armée française, souvent la troupe ou jusqu'aux sous-officiers, les gens vont être plutôt d'un sentiment pro-russe et vont se dire, mais qu'est-ce qu'on n'a rien à faire contre la Russie et contre le Donbass. Et après, si vous montez dans les échelons plus hauts, eh bien là, vous avez commencé à avoir un personnel qui là est plus lié politiquement au régime en place et qui lui, eh bien, va suivre les directives donc de ce personnel d'occupation politique qui mène notre pays à ces guerres contre nos propres intérêts. C'est comme en Allemagne avec Scholz, c'est le problème en fait, c'est vraiment le problème de la France et de l'Allemagne qui est le moteur de l'Europe. Проблема, как вы сказали, то, что Франция сейчас под оккупацией, и мы видим, даже в армии это расход. Если ты смотришь обычный солдат, да младшие офицеры. Это люди, которые большинство не против России. А больше ты идешь, ну, офицеры и так далее, командиры и так далее, а больше у тебя есть людей, которые будут за НАТО и так далее, и так далее. Это люди, которые будут делать, что, ну, все по приказу от этого оккупационного государства, к сожалению. И как он говорит, это не только Франция, это Германия тоже, это такая система в Германии. И проблема это, что все эти оккупационные государства, они наверх двух стран, которые, можем сказать так, локомотив Евросоюза. Значит, они берут все в этой войне, которые против своих интересов.
Ну, ведь возможно возрождение фашизма во Франции. На фоне высказываний в на французских телевидении Селин Пина о палестинских детях возникает мысль об этом. Помню высказывание. Массовое убийство палестинских детей – это обычное дело, побочный эффект взрыва. Но убийство еврейских детей – это военное преступление. Что вы думаете об этом? Est-ce qu'il est possible de voir une renaissance du fascisme en France? Alors, elle explique pourquoi. Elle a vu, entre autres, les fameuses déclarations de Céline Pina à la télévision française sur les enfants palestiniens. Donc, elle a sorti, je cite, hein, que le meurtre massif d'enfants palestiniens est en gros un effet secondaire, on va dire, des combats et des frappes israéliennes, mais que le meurtre d'enfants juifs est un crime de guerre. C'est assez terrifiant d'entendre ça quand même, je trouve. Alors ça, c'est Bernard-Henri Lévy aussi a eu le même genre de commentaires hein, sur la différence qu'il faut faire entre les civils, les civils en Ukraine et puis les civils en Palestine. Bon, en fait, c'est une logique qui est malheureusement qui monte de plus en plus depuis quelques années. Je ne sais pas si on peut la définir comme fasciste. Je dirais que c'est plutôt la logique du bouc émissaire et oui, d'une forme de suprémacisme et de voir. Mais si ça va revenir, ça ne reviendra pas sous la forme du nazisme ou du fascisme. C'est ça qui est plus ambigu. C'est que ça va revenir justement sous la forme du libéralisme politique. C'est-à-dire que là, ce sont des gens qui, en gros, défendent le libéralisme occidental et sont prêts à tout pour ça. Et en plus, après, là, on ne peut pas ne pas poser la question ici. Dès qu'il s'agit de la question israélienne, il y a tout le temps un deux poids, deux mesures. Il suffit d'écouter le discours de Netanyahou et finalement, on a cette catégorie de humains sous-humains est en train de revenir par le biais des descendants de ceux-là même qui l'avaient subi. Donc c'est une espèce de retour historique assez étonnant. Он говорит, что мы не можем говорить, что это реально фашизм, который вернется, как был, когда был нацизм, фашизм в Италии и так далее. Но что Селин Пина, и она не одна, Бернар-Анри Леви тоже сказал более-менее то же самое, что граждане Украины это не граждане Палестины, например, ну, так что есть тоже такая двойный стандарт, это больше двойный стандарт, скажем это так. Это двойный стандарт, который часть этот этого либерализма, который они защищают. Но это либерализм, где у тебя есть как люди высшей сорта, и у тебя есть люди, которые ниже сорта, ты понимаешь? И мы слышим это, когда ты слышишь Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, который тебе объяснит, да, что есть люди, которые как унтерменш, и это очень страшно слышать это из людей, которые сами дети, внуки, из людей, которые сами попали по такой политике. Но, как он говорит, это все это конфликт, который между Израилем и Палестиной уже давно. Двойный стандарт очень видно там. Но, как он сказал, он думает, что это вернется, не как это фашизм 30 года, это будет что-то похитрее, намного хитрее, да. En fait, il y a les globalistes, si vous voulez, pour défendre leur projet de société, ne peuvent pas le défendre avec des militants LGBT. Alors, c'est ce qu'ils ont commencé à faire justement en Ukraine ou en Pologne. En fait, sur les marches du monde occidental, ils autorisent une forme de néofascisme sous contrôle mais qui doit être anti-russe. Mais là, ça va être la même chose, c'est-à-dire ces catégories-là vont être autorisées face en ce moment aux Palestiniens. Demain, ça sera contre quelqu'un d'autre. Et dernier point, il faut bien voir que le courant politique auquel appartient Netanyahou
le Likoud, est issu d'une branche du sionisme qui a toujours été radicale et qui a toujours été ambiguë dans sa collaboration avec les mouvements nationalistes, puisque Jabotinsky, dont le grand-père de Netanyahou était le secrétaire fondateur du Bétar et de ce courant-là, a défendu, par exemple, Petliura dans les années 20 quand il était accusé d'antisémitisme. Et il y a un lien, en fait, entre le nationalisme actuel du Likoud et le nationalisme galicien et même antisémite. C'est ça le paradoxe, et que les gens ne savent pas, en fait. C'est intéressant ça. Je vous enverrai des articles sur ça, c'est assez étonnant. Он сказал, что мы видим, что все это Запад, чтобы защищать свой гегемон. Они понимают, что защищать это с активистом ЛГБТ это не будет работать. Так что на окраине это западные империи, они оставляют развиваться что-то как неофашизм и в Польше, и на Украине. Пока это под контролем, и пока это против России. И мы видим то же самое в Израиле. Вот. Это как неофашизм, пока это против палестинцев. И так далее, и так далее. Но что это очень интересно, что он сказал, это что Ликуд, это партия Беньямина Нетаньяху, нужно знать, что все эти партии и так далее, у него есть связи с человеком, который сам защищал Петлюру, когда они судили его за антисемитизм и так далее, и так далее. Так что есть очень странные и ужасные связи между это национализмом, израильский национализм, и это национализм из Галичии. C'est en fait Vladimir Jabotinsky qui était né, qui est même né en fait à Odessa et qui lui va fonder en fait je crois la Légion juive et qui va faire scission en fait avec le sionisme travailliste de gauche de l'époque et qui va prôner un sionisme beaucoup plus dur et d'action directe en fait, et qui va être aussi à l'origine après des mouvements terroristes de l'Irgun qui vont ensuite chasser les Anglais ensuite de la Palestine. Donc c'est un courant qui a toujours été et qui, en son sein, il y avait même des gens encore plus radicaux qui étaient vraiment pour traiter avec les nazis et qui étaient vraiment, en fait, qui méprisaient finalement les juifs non sionistes qui refusaient de s'engager, en fait, et qui n'étaient pas contre le fait que les fascistes les mettent dehors pour les aider, et finalement, ça les aiderait, eux, à fonder le foyer national juif. Donc c'était des sionistes, oui, radicaux, quoi. Да, этот человек, Владимир Яботинский, он родился в Одессе, и он был так радикальным, что вот он создал несколько сионистские движения, и эти движения были реально радикальные. Они до сих пор, это было больше людей, которые хотели создать вот израильское государство, это были больше людей, которые были, скажем так, как социалисты, да, люди, которые были больше налево. А это движение было реально направо, абсолютно. И были даже в это движении людей, которые были против этих евреев, которые не были за создание Израиля, которые вот жили в Европе спокойно и не видели, почему они должны уехать жить по-другому, и которые были даже готовы делать как договоры с нацистами, чтобы просто бросить все эти евреев от Европы, чтобы так потом создать израильское государство. Et le grand-père, je ne sais plus si c'est le père ou le grand-père de Netanyahou, Ben Zion Netanyahou, était secrétaire de Jabotinsky.
И он не dans les помните, années это 30. отец или дедушка Нетаньяху был секретарь этого человека. Voilà. Mais alors, et sur la question palestinienne, je pense que en fait, c'est difficile de savoir qui manipule qui, mais je pense que les Américains finalement poussent les sionistes dans un plan plus large qui est la confrontation, comme en Ukraine, entre finalement en Ukraine, c'était pour empêcher la connexion de l'Europe avec la Russie. Au Moyen-Orient, c'est pour empêcher les nouvelles routes de la soie et la connexion de la Chine et de l'Iran avec l'Europe via la Méditerranée et de favoriser la connexion alternative maintenant entre Inde, Émirats arabes unis, Arabie saoudite et Israël. Donc il y a ce grand jeu-là, et dans ce jeu-là, je pense que même le Likoud ou ces gens-là sont un petit peu, sont comme le nationalisme ukrainien, et c'est un petit peu c'est le chien enragé qu'on utilise, mais ce n'est pas certain qu'ils seront toujours soutenus par les Américains. Peut-être qu'il y aura peut-être un jour un changement de régime une fois ils auront fait le sale travail en quelque sorte. Там это трудно, да, понимать по поводу этот конфликт в Израиле и в Палестине, кто манипулирует кого. Но кажется, что у нас тоже самый сценарий, чем на Украине, где американцы используют радикали, чтобы делать грязную работу, чтобы заниматься грязной работой. На Украине это было, чтобы делать расход между Европой и Россией. А здесь, кажется, это чтобы разбить планы Китая. Ты знаешь, что у них есть эти проекты, называется «Дорога шелка», да? И они работают с Ираном об этом. Так что, кажется, США используют просто Ликуд, чтобы все разбить эти планы и потом делать рекламу для альтернативной дороги через Сауди-Аравию и Индия, Сауди-Аравия и так далее. Ну, это не значит, что США будет всегда их поддержать. Может быть, они могут их кинуть после они занимались работой, которую они ожидали от них. Вы написали книгу «Сорос. Открытое общество. Метаполитика глобализма». Расскажите об этой книге. Vous avez écrit un livre sur Soros et la société ouverte. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de ce livre? Alors oui, c'est le livre que j'ai écrit donc en 2018. Enfin, il est sorti en 2018. Et en fait, je suis parti des réseaux Soros. Justement, vous avez parlé de mon intérêt pour la politique. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un fil commun entre beaucoup de phénomènes délétères qu'on voit dans nos sociétés. Et j'ai commencé à remonter ce fil et je retombais souvent sur les mêmes fondations, dont l'Open Society Foundations de George Soros. Et donc, j'ai voulu en savoir plus et j'ai commencé à mener une enquête là-dessus. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était un point d'entrée idéal pour essayer de comprendre tout cet univers des vrais décideurs en Occident, en fait, quoi, hein, les vrais dirigeants de l'Occident. Ce sont ces gens-là, et même des gens qui ne sont même pas encore, qui n'apparaissent même pas autant que Soros, parce que finalement, lui, c'est un petit peu un de ceux qui est vaniteux, qui veut se montrer. Mais ce sont ces gens-là, ce sont les financiers, les plus grands financiers qui ont créé en Occident un système politique qui correspond à leurs intérêts. Voilà. Et donc, à force d'étudier ça, je me suis rendu compte que finalement, là maintenant, ils butent sur finalement une forme de gouvernance alternative qui est celle qui existe en Eurasie, donc en Russie, en Chine ou même en Iran, même en Turquie, où l'État est encore au centre des processus de décision et non pas juste la finance et les multinationales. Voilà. Et donc pour ces gens-là, leur intérêt, c'est que l'État ne soit plus qu'un rouage de transmission
des intérêts des multinationales. Peut-être que ça arrivera aussi chez vous, mais pour l'instant, ce n'est pas encore aussi accompli que chez nous, il me semble. Он написал эту книгу в 18 году, опубликовал эту книгу в 18 году. Он просто заинтересован на все эти плохие процессы, которые есть сейчас на Западе. И он делал расследование и понял, видел, что часто он нашел то же самые люди, то же самые организации, и большинство из них это эти организации из Джордж Сорос. Ну, например, это Open Society, но он не один. Он говорит, что есть другие, которые не так известны, как Джордж Сорос, но он не один, которые финансируют все эти процессы. Это людей, которые хотят, что государство больше ничего не решает. Что он просто принимает решения из сферы, финансовой сферы. И, к сожалению, для них, ну и хорошо для нас, в Евразии, ну, в России, в Китае, в Иране и даже чуть в Турции, у них есть проблема, потому что это не работает. Там государство еще в центре решения, это еще государство, которое решает, а не финансы. Может быть, один день у нас будет тоже такие государства, как есть на Западе, но пока это нет. И это для них очень-очень большая проблема. Ваше самое важное решение в жизни. Quelle a été la décision la plus importante de votre vie? De ma vie, enfin, vous voulez dire dans quel sens? Enfin, de ma vie personnelle, enfin, de ma vie en général? Je sais pas. Vie personnelle, professionnelle, dépend. Je sais pas, c'est un peu privé, alors je sais pas si je veux en parler là, mais bon, eh bien, je dirais, bah, si je vais en parler parce qu'on est en famille, on va dire. Donc, bah, de fonder une famille chrétienne. Voilà, c'est de faire une famille chrétienne, alors que tout nous pousse, en tout cas en Occident, à aller dans le sens inverse, qui est celui de l'individualisme radical. Создать католическую семью, пока на Западе все толкуют за индивидуализм и эгоизм и так далее. Так что это для него, что да, было самое важное решение. Что бы вы хотели пожелать детям, пострадавшим от военных конфликтов? Et enfin, dernière question, que pourriez-vous souhaiter aux enfants qui sont touchés par les conflits militaires? Eh bien, je leur souhaite d'avoir sur place des gens héroïques qui puissent comment dire, bah, les aider à amortir un petit peu la difficulté de leur vie dans ces théâtres-là. Et s'ils peuvent rester sur place, de rester sur place. Et là, c'est aux adultes aussi de faire ça. Et, bah oui, d'avoir la foi, vraiment de croire, d'être vraiment, de prier en fait. Je pense que surtout les enfants, même quand ça va très mal, si vous priez, vous ne serez, à mon avis, jamais abandonné. Et vous serez toujours amené là où vous devez aller. Он желает, что у детей, которые на войне, есть героические взрослые, которые будут их защищать и помогать, жить через все эти беда. И он рекомендует тоже молиться, потому что он говорит, если ты всегда в молитве, вот ты никогда не будешь один, даже на войне. Là, j'ai vu par exemple ce qui est arrivé à l'écrivain et activiste Zakhar Prilepin. Voilà, tant qu'il y a des gens comme ça dans un pays,
eh bien, il y a de l'espoir encore. Он видел, например, что случилось с писателем Захар Прилепин, и он сказал, пока есть такие люди в стране, есть надежда. Спасибо большое за сопровождение сегодняшней беседы. Было рада пообщаться. Спасибо за перевод, Кристаль. Merci beaucoup pour cette discussion qui a été très intéressante, Elmar. Merci pour la traduction. Merci à vous. Merci à Merci. vous pour les questions et pour Спасибо. la traduction. Спасибо большое. Rien. Спасибо за эти вопросы.